Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sarifan Najwa Amira. I'm from class Accounting D. NIM 2210426895. How accounting works. Accounting is one of the key functions of almost any business. It might be handled by a bookkeeper or an accounting in a small firm or by several finance department with dozens of employees at larger company. The reports generated by various stream of accounting, such as cost accounting and managerial accounting, are invaluable in helping management make informed business decisions. The financial statement that summarizes a legal company operation, financial position, and cash flow over a particular period are concise and consolidated. Report based on thousands of individual financial transactions. As a result, all professional accounting designations are the culmination of years of study and rigorous examination, combined with a minimum number of years of practical accounting experience. 1. History of accounting. The history of accounting has been around almost as long as money itself. Accounting history dates back to ancient civilization in Mesopotamia, Egypt, and Babylon. For example, during the Roman Empire, the government and detailed record of its finances. 2. However, modern accounting as a profession has only been around since an early 19 tahun century. Luca Faccioli is considered the father of accounting and bookkeeping. Due to this contribution to the development of accounting as a profession, in Italian mathematician and friend of Leonardo and Vinci, Faccioli published his e-book in the double entry system of bookkeeping in 1494. 3. By 1480, the modern profession of accounting has fully formed and recognized by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 4. This institute created many of the systems by which accountants practice today. The formation of the institute occurred in large part due to the Industrial Revolution. Merchants not only needed to track their records but sought to avoid bankruptcy as well. The Alliance for Responsible Professional Licensing (ARPL)
was formed in August 2019 in response to a series of states regulatory proposals making the requirements to become a CPA more lenient. The ARVL is coalition of various and advanced professional groups including engineers, accountants, and architects. 5. Types of accounting. Account may be text with recording specific transaction of working week with specific information. For this reason, 3 are several broad groups that most accounts can be grouped into. Financial accounting. Financial accounting refers to the process used to generate interim and annual financial statement. The result of all financial transactions that occur during an accounting period are summarized in the balance sheet, income statement, and cash flow statement. The financial statements of most companies are audited annually by an external CPA firm. For some such a public traded company, audits are a legal requirement. However, lenders also typically record the result of an external audit annually as part of the debit component. 3. For most companies will have annual audits for one reason or another. Managerial accounting. Managerial accounting uses most of the same data as financial accounting, but it organizes and utilizes information in different ways. Namely, in managerial accounting, an accountant generates monthly or quarterly reports that a business management team can use to make decisions about how the business operates. Managerial accounting also encompasses many other facets of accounting, including budgeting, forecasting, and various financial analysis tools. Essentially, and information that might be useful to management fall underneath this umbrella. Cost accounting. Used as managerial accounting helps business make decisions about management costs. Accounting helps business make decisions about costing. Essentially, cost accounting considers all of the costs related to producing a product. Analysis manager, business owner, and accountant use this information to determine what their product should cost. In cost accounting, money is cast as an economic factor in production, whereas in financial accounting, money is considered to be a measure of company economic performance. Tax accounting. While financial accountants often use one set of rules to report the financial position of company, tax accountants often use a different set of rules. These rules are set at the federal, state,
or local level based on what return is being filed. Tax account balance compliance with reporting rules will also attempting to manage company tax liability through full strategy decision making. A tax account of averages the entry tax focus of a company. The strategy creation of the organization, the operation of the compliance, the reporting, and the remits of the liability. The accounting profession will basic accounting function can be handled by a bookkeeper. Advanced accounting is typically handled by qualified accountant who focus dedication such as Certified Public Accountant atau CPA or Certified Management Accountant CMA in the United States. 78. In Canada, the three legally designation three Certified Accountant CA, Certified General Accountant CGA, and Certified Management Accountant CMA have been unified under the Certified Professional Accountant CPA designation 9. A major component of the accounting professional is the Big Four. These four legal accounting firms conduct audit, consulting, tax advisory, and other services. This firm, along with many other smaller firms, comprise the public accounting that generally advises financial and tax accounting. Sekarang saya akan membacakan terjemahan dari bacaan bahasa Inggris yang saya baca tadi. Cara kerja akuntansi. Akuntansi adalah salah satu fungsi utama dari hampir semua bisnis. Ini mungkin ditangani oleh pemegang buku atau akuntan di sebuah perusahaan kecil, atau oleh departemen keuangan yang cukup besar dengan puluhan karyawan di perusahaan besar. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai aliran akuntansi, seperti akuntansi biaya dan akuntansi manajerial, sangat berharga dalam membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Laporan keuangan yang meringkas operasi perusahaan besar, posisi keuangan, dan arus kas selama periode tertentu adalah laporan yang ringkas dan terkonsolidasi berdasarkan ribuan transaksi keuangan individu. Akibatnya, semua sebutan akuntansi profesional adalah puncak dari tahun studi dan pemeriksaan ketat dikombinasikan dengan jumlah tahun minimal pengalaman akuntansi praktis. 1. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi telah ada hampir selama uang itu sendiri. Sejarah akuntansi berawal dari peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Babel. Misalnya, selama Kekaisaran Romawi, pemerintah memiliki catatan keuangan yang terperinci. 2. Namun akuntansi modern sebagai profesi baru ada sejak awal pada abad ke-19. Luca Faccioli dianggap sebagai bapak akuntansi dan pembukaan karena kontribusinya terhadap perkembangan akuntansi sebagai sebuah profesi. Seorang matematikawan Italia dan teman Leonardo da Vinci, Faccioli menerbitkan sebuah buku tentang sistem pembukaan entry ganda pada tahun 1949. Ketiga, pada tahun 1880, profesi akuntansi modern sepenuhnya dibentuk dan diakui oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. 4.
Lembaga ini menciptakan banyak sistem yang digunakan akuntan saat ini. Pembentukan lembaga terjadi sebagian besar karena revolusi industri. Pedagang tidak hanya perlu melacak catatan mereka, tetapi juga berusaha menghindari kebangkrutan. Alliance for Responsible Professional Licensing atau ARPL dibentuk pada Agustus 2019 sebagai tanggapan atas serangkaian proposal deregulasi negara yang membuat persyaratan untuk menjadi CPA lebih lunak. ARPL adalah koalisi dari berbagai kelompok profesional tingkat lanjut termasuk insinyur, akuntan, dan arsitek. 5. Jenis akuntansi. Akuntan dapat ditugaskan untuk mencatat transaksi tertentu atau bekerja dengan kumpulan informasi tertentu. Untuk alasan ini, ada beberapa kelompok besar yang sebagian besar akuntan dapat dikelompokkan. A. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mengacu pada proses yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan interim dan tahunan. Hasil dari semua transaksi keuangan yang terjadi selama suatu periode akuntansi dirangkum dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan sebagai besar perusahaan di audit setiap tahun oleh kantor akuntan publik eksternal. Untuk dapat seperti perusahaan publik, audit adalah persyaratan hukum. 6. Namun memberi pinjaman juga biasanya memerlukan hasil audit eksternal setiap tahun sebagai bagian dari perjanjian utang mereka. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan akan melakukan audit tahunan karena satu dan lain alasan. B. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajerial menggunakan banyak data yang sama seperti akuntansi keuangan, tetapi mengatur dan menggunakan informasi dengan cara yang berbeda, yaitu dalam akuntansi manajerial. Seorang akuntan menghasilkan laporan bulanan atau triwulan yang dapat digunakan tim manajemen bisnisnya untuk membuat keputusan tentang bagaimana bisnis beroperasi. Akuntansi manajerial juga mencakup banyak aspek lain dari akuntansi, termasuk penganggaran, peramalan, dan berbagai alat analisis keuangan. Pada dasarnya, informasi apapun yang mungkin berguna bagi manajemen berada di bawah payung ini. Terus selanjutnya akuntansi biaya. Sama seperti akuntansi manajerial, membantu bisnis membuat keputusan tentang manajemen. Akuntansi biaya membantu bisnis membuat keputusan tentang biaya. Pada dasarnya, akuntansi biaya mempertimbangkan semua biaya yang terkait dengan produksi suatu produk, analisis, manajer pemilik bisnis, dan akuntan menggunakan informasi ini untuk menentukan beberapa biaya produk mereka. Dalam akuntansi biaya yang digunakan sebagai faktor ekonomi dalam produksi, sedangkan dalam akuntansi keuangan, uang dianggap sebagai ukuran kinerja ekonomi perusahaan. Akuntansi pajak. Sementara akuntan keuangan sering menggunakan satu set aturan untuk melaporkan posisi keuangan perusahaan, akuntan pajak sering menggunakan seperangkat aturan yang berbeda. Aturan-aturan ini ditetapkan di tingkat federal, negara bagian, atau lokal berdasarkan pengembalian apa yang diajukan. Akun pajak menyeimbangkan keputusan dengan aturan pelaporan sambil juga berusaha meminimalkan kewajiban pajak perusahaan melalui pengambilan keputusan strategis yang bijaksana. Seorang akuntan pajak sering mengawasi seluruh proses pajak perusahaan, pembuatan strategis badan organisasi, operasi, kepatuhan, pelaporan, dan pembayaran kewajiban pajak. Terus profesi akuntansi. Sementara fungsi akuntansi besar dapat ditangani oleh pemegang pembukuan. Akuntansi tingkat lanjut biasanya ditangani oleh akuntan berkualifikasi yang memiliki sebutan seperti Certified Public Accountant atau CPA atau Certified Management Accountant CMA di Amerika Serikat.
Terus yang ketujuh dan ke-8, di Kanada 3 sebutan warisan: Carteret Accountant CA, Certified General Account CGA, dan Certified Management Account CMA telah disatukan di bawah penunjukan Carteret Professional Accountant CPA. 9. Komponen utama dari profesional akuntansi adalah 4 besar. 4 kantor akuntan terbesar ini melakukan audit, konsultasi pajak, dan jasa lainnya. Perusahaan-perusahaan ini bersama dengan banyak perusahaan kecil lainnya terdiri dari bidang akuntansi publik yang umumnya menyarankan akuntansi keuangan dan pajak. Sekian dari saya. Bila ada kurang atau ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.